मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 4 जीवित गोल्डन लंगूर बरामद किए हैं। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मीठू दास, टीटू दास, समिल हुसैन विश्वास, रफीकुल मंडल, हसीबुल मंडल और विश्वजीत बाग शामिल है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोल्डन लंगूर की तस्करी कर रहे हैं। बता दें कि यह लुप्तप्राय गोल्डन लंगूर केवल निचले असम के वन क्षेत्र और भूटान के कुछ स्थानों में ही पाए जाते हैं। শিডিউলড ওয়ান অ্যানিমেল এটা গোল্ডেন মাঙ্কি, সেটাকে কিছু দুষ্কৃতী তারা স্মাগলিং করে আমাদের বেলডাঙ্গা থানার যে এনএইচ যেটা আছে NH-12 দিয়ে সেটাকে স্মাগলিং করে নিয়ে যাচ্ছে। তো সেই ইনফরমেশনের উপর বেস করে আমাদের পিসি অফিসার সুদীপবাবু ভাবতা রেলগেটের কাছে তাদেরকে দুটো গাড়িকে ডিটেন করে এবং গাড়ি দাঁড় করানোর পরে গাড়ি সার্চ করে দেখা যায় 4টি গোল্ডেন মাঙ্কি, যেটা বেসিক্যালি শিডিউল ওয়ান অ্যানিমেল, এন্ডেঞ্জার্ড অ্যানিমেলের মধ্যে পড়ে। সেগুলোকে আমরা রিকভার করি এবং তাতে 6 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং 2টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।